मोर नाम संगीता कुमारी स्वाई। मु आज तृतीय श्रेणी गणित बहिर जोग और वियोग विषय बुझाइबी। एथिपाई किछि मंजी नहीं, काठी नहीं, गुड़ी नहीं, पत्र नहीं, आ दियासिली काठी नहीं जोग और वियोग करी। जोग और वियोग करिबा। आम 35 नेले 35 रे 5 होची एकक, 3 होची दशक। आमे 35 रे 14 जोग करिबा बा मिसाइबा। सेति में आमे कोन करिया, प्रथम एकक आडू मिसाइबा, तापरे दशक आडू मिसाइबा। एकक स्थान रे हमर केते अछि 5 हेले 5टी गोली देले, तापरे 5 तळू केते अछि 4टी गोली देले। एबे गणिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हला। तापरे आमे दशक आडू पुणी आमे जोग करिबा। दशक स्थान रे 3 अछि, सेथि में आमे 3टी गोली नेले, तापरे 3 तळू 1 अछि, गोटिए गोली नेले। एबे गणिबा 1 2 3 4, 3 रे 1 मिसिले 4, हमर जोगफल आसिला 49। तापरे 26 रे 13 जोग करिबा बा मिसाइबा। सेथि में आमे कोन करिबा ना, आमे मंजी नहीं की जोग करिबा। हमर एक स्थान 6 रे 6 जगह रे आमे 6टी मंजी नेले, 6टी मंजी नेले। 6 तळକୁ 3 अछि, आमे 3टी मंजी नेले। एबे सबुजा मंजी गणिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हला। तापरे एकगर काम सरला, दशक आडू आमे मिसाइबा बा जोग करिबा। 2 पई 2टी मंजी रखिले, 2 तळू 1 अछि, 1 पई गोटिए मंजी रखिले। गणिबा 1 2 3, 2 रे 1 मिसिले 3, हमर जोगफल आसिला 39। पिला माने पुणी आउथरे जोग करिबा। हमर 15 रे 23 जोग करिबा। सेथि पे आमे कोन करिबा, आमे 5 पई 5टी काठी नेबा। 1 2 3 4 5। तापरे 3 पई आमे 3टी काठी नेबा। 1 2 3, 3टी काठी नेले। एबे गणिबा 1 2 3 4 5 6 7 8। एककर काम सरला, 5 रे 3 मिसिला 8। तापरे दशक आडू आमे मिसाइबा जोग करिबा। 1 पई गोटे काठी नेले, 1 तळକୁ 2 अछि, सेथि पई आमे 2टी काठी नेबा। वर्तमान आमे गणिबा 1 2 3, आमे 1 रे 2 मिसा हला, 2 1 3 हला। हमर जोगफल आसिला 38। पिला माने जोग विषय रे बुझिल कि? तापरे आमे कोन करिबा ना, वियोग करिबा बा फेडाण करिबा। आमे कोन करिबा ना,
ବୟାଅଶୀରୁ 21 ବିୟୋଗ କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକକ ଆଡ଼ୁ ବିୟୋଗ କରିବା ବା ଫେଡ଼ିବା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି, ଆମେ 2ଟି ଗୋଲି ଦେଲେ, ତାପରେ 2 ତଳକୁ 1 ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଲି ଦେଲେ ଆମେ 2ରୁ 1 ଫେଡ଼ିବା ବା ବିୟୋଗ କରିବା। ତଳର 1କୁ ଉପର 1 ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆଉ ରହିଲା 1 ଆମେ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ରହିଲା 2ରୁ 1 ଗଲେ 1। ସେଇଭଳି ଆମେ 2ରୁ 1 ଗଲେ 1 ରହିଲା। ତାପରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 8 ଅଛି। 8ଟି ଆମେ ଗୋଲି ଦେବା। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ତଳକୁ କେତେ ଅଛି? 2, 2ଟି ଗୋଲି ଦେବା। 1 2। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ରୁ 2 ବିୟୋଗ କରିବା ବା ଫେଡ଼ିବା। 2ରୁ ତଳର 2 କି ଆମର ଉପର 2 କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଲେ ଆଉ ରହିଲା 1 2 3 4 5 6। 8ରୁ 2 ଗଲେ 6। ଆମର ବିୟୋଗ ଫଳ ଆସିଲା 61। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 75ରୁ 24 ବିୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ବା ଫେଡ଼ିବା। ଆମେ 5ଟି ଗାର ଦେବା। 5 ପାଇଁ 5ଟି, 1 2 3 4 5, 4 ପାଇଁ 4ଟି ଗାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳର 4 କି ଉପର 4 ଆମେ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ରହିଲା 1। 5ରୁ 4 ଗଲେ 1। ତାପରେ ଏକକର କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଦଶକ ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି? 7। 7ଟା ଗାର ଟାଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ତଳୁ କେତେ ଅଛି? 2। 2ଟି ଗାର ଟାଣିଲେ ଆମର ତଳର 2 କି ଉପର 2 କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଲେ ଆଉ 7ରୁ 2 ଗଲେ 1 2 3 4 5, ଆଉ ରହିବ 5। 7ରୁ 2 ଗଲେ 5। ଆମର 75ରୁ 24 ବିୟୋଗ କଲୁ। ବିୟୋଗ ଫଳ 51 ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ କି? ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିୟୋଗ କରିବା 64ରୁ 13 ବିୟୋଗ କରିବା। ସେମିତି 4ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପୁଣି 4ଟି ଗୋଲି ନେବା। ତାପରେ 4 ତଳୁ 3 ଅଛି, 3ଟି ଗୋଲି ନେଲେ ଆମର ତଳର 3ରୁ ଉପର 3 ଆମର କାଟିଦେବା ବା ବାହାର କରିଦେଲେ। 4ରୁ 3 ଗଲେ ବିୟୋଗ କରିବା। 4ରୁ 3 ଗଲେ 1। ସେମିତି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 6। 6ଟା ଗୋଲି ଦେବା। 1 2 3 4 5 6। 6 ତଳୁ କେତେ ଅଛି? 1, ଗୋଟେ ଗୋଲି ଦେବା। ଆମର ତଳର 1କୁ ଉପର 1 କାଟିଦେବା ବା ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ରହିଲା 1 2 3 4 5। 6ରୁ 1 ଗଲେ 5। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ କି? ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ତୁମେମାନେ କରିବ।